This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আর এরপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খবরে নজর রাখবো। রাজধানীতে একের পর এক স্কুলে বোমাতঙ্ক, দিল্লি নয়ডার সব ডিপিএস এ বোমাতঙ্ক। এনসিআর এর 9টি বড় স্কুল, মাদার মেরি ও সংস্কৃতি স্কুলেও বোমা রাখার হুমকি। স্কুলগুলিতে হুমকি আসে ইমেলের মাধ্যমে, তড়িঘড়ি পড়ুয়াদের বাড়ি পাঠানো হয়। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अभी यहाँ पर लगातार जो जांच एजेंसियाँ हैं, जो दिल्ली पुलिस है, बॉम्ब स्क्वाड है, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे, दमकल कर्मी यहाँ पहुँचे हैं और जांच की जा रही है कि क्या वाकई स्कूल में जिस तरीके की धमकी दी गई थी कुछ वैसा है या फिर सिर्फ किसी ने शरारती तौर पर जो है केवल शरारत के लिए, भय फैलाने के लिए इस तरीके से ये जो ईमेल है वो वहाँ पर जारी किया गया है या फिर ईमेल से धमकी दी गई है। ये पहले स्टार्टिंग में मुझे ये बताया गया था कि स्कूल में कुछ इश्यूज वगैरह है, तो फिर ना आए स्कूल के अंदर, मैं स्कूल के बाहर थी, जस्ट एंटर करूँगी तो फिर 10th स्टूडेंट्स के एग्जाम वगैरह थे तो वो कैंसिल कर दिए गए क्योंकि बॉम्ब वगैरह सब मिलने के चक्कर में। आज आपका स्कूल था? हाँ आज था। हाँ, पैनिक का माहौल था स्कूल के ग्राउंड में, हमने देखा था। सुबह से कई स्कूल्स में इस तरह का ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब थ्रेट इशू किया गया है। तो जैसे जैसे स्कूल से हमें इंफॉर्मेशन मिली है हमने अपनी टीम्स वहां भेज के स्कूल अथॉरिटीज के साथ मिलके, अभी देखिए बता पाना मुश्किल है। सो फार वी हैव नॉट फाउंड एनीथिंग व्हिच इज द कॉज। मेल कहां से आया है और कुछ पता लगा इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? देखिए इट इज टू अर्ली टू से ऑन दीज थिंग्स, तो जैसे ही हमें कंफर्म होगा हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया। तो डीसीपी ईस्ट जो हैं अपूर्वा गुप्ता, उनका कहना है कि अभी तक कुछ भी ऐसा मिला नहीं है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है ईस्ट दिल्ली के तकरीबन 10 स्कूलों को इस तरीके से वहां से सूचना मिली है, जो कि संख्या बढ़ भी सकती है और अभी तक जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी जांच जारी है। अपनी वीडियो होगी मनीष जोया के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খবরে নজর রাখবো। দেশের 24টি বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার আলাদা আলাদা হুমকি ইমেল পাঠিয়েছে টেররাইজার্স 111 নামে একটি গোষ্ঠী। হুমকি ইমেলের পরেই আতঙ্ক তীব্র, বাড়ছে উদ্বেগ। অনলাইন গেমিং প্রতারণা তদন্তে 90 কোটি ক্রিপ্টোকারেন্সি। এই মুহূর্তের অন্যতম বড় খবর, অনলাইন গেমিং প্রতারণা তদন্তে 90 কোটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত ইডির। 2022-এ নাগেটস গেমিং প্রতারণা মামলা তদন্ত শুরু করে ইডি। গার্ডেন রিচ এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় নগদ 19 কোটি টাকা। নিশ্চয়ই মনে আছে সেই ছবিটা, আরও একবার আপনাদের মনে করিয়ে দিই। অনলাইন গেমিং প্রতারণা তদন্তে 90 কোটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করলো ইডি। আরও বিস্তারিত জানবো সহকর্মী সিজার মন্ডলের কাছ থেকে। সিজার, এটা তো তাহলে বড়সড় ব্রেক থ্রু। অবশ্যই, কারণ নিশ্চয়ই আমাদের মনে আছে যে গার্ডেন রিচে প্রায় নগদ 19 কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে আমির খান নামে ওই নাগেট অনলাইন গেমিং প্রতারণার অন্যতম পান্ডা, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রোমেন আগরওয়াল বলে আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সেই তদন্তে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রিপ্টো ওয়ালেটে, বিনান্স থেকে শুরু করে জেপপে থেকে শুরু করে একাধিক যে ক্রিপ্টো ওয়ালেট, সেখানে 70টি অ্যাকাউন্টের হদিশ মিলেছে। সেই 70টি অ্যাকাউন্টে এই প্রতারণার টাকাই পাচার করা হয়েছে, অর্থাৎ লন্ডার করা হয়েছে বলে ইডির অভিযোগ এবং সেই 70টি অ্যাকাউন্টে থাকা প্রায় 90 কোটি টাকা ক্রিপ্টো কারেন্সি ইডি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং তাদের যে নিজস্ব ক্রিপ্টো ওয়ালেট, সেই ওয়ালেটে ট্রান্সফার করেছে। ধন্যবাদ সিজার।